So, good morning everyone. So, karon medyo morgi kapoy kay nagmap ko. Naglimpyo na pod another day para hatagan natog maayong ugma ang atoang kinabuhi. So, kanang naala ko'y nahinumduman ba nga pwede na ko i-share sa inyo ha. Actually, kana siya dili jud ta kailangan magpadala sa mga tao nga toxic sa to ang kinabuhi ba, kay di na makahatag maayong ugma jud unya. Based sa ako ang mga na-view o based ako ang mga nakita jud karon, na jud mga tao nga kana bang estudyante pa sila, pinakaon pa sila, naghuwat sa mga ayuda sa ilahang mga iyaan, uyuan, ayuda sa ilahang igsuon. Nya, wa jud sila kaugalingon nilang pangwarta good. Kay estudyante pa man lagi. Wala sila kumbaga, wala sila income nga ilaha nga ilang siningtan nga kwarta, di ba? Nya, mo pa jud na sila ang mga tao nga kusog manghimantay, tao nga kusog mangtamay, tao nga kusog mulok down o gisig ka tao. Unya, wa nila huna-una nga kanang sila para inom lang jud. Sadyang para inom nya di pa jud gagastos siya ko galing inom, naghuwat og naay libre. Di ba? Shit kay nga tao. Nya kanang mga utok sa tao ba nga gagmay kaayo, gagmay. Nya maabot sa punto makainom mulay ng batasan, my God, mugawas ang tinuod batasan. Nya muna siya mo threats naglaing tao, nya mo assault, mo insult, no? Nya wa sila nagunahuna nga ang tao nga ilahang gilook down is ang tao nga mo ay tinuod nga nanay naabot. Di ba? Like for example, naay mga tao nga nahuman sila og eskwela pero wala nila gigamit lang profession. Let us say upat ka buok kurso ang ilang nahuman. Nya wala gigamit jud kay ang ilang gusto pagpangnegosyo. Unya, napud sila yung mga negosyo nga siguro na ay himuong kalingawan lang ang negosyo ug naapoy negosyo nga gusto nila nga stable pod. Kumbaga, diskarte na nila. Unya, ang kanipong kusog nga nanamay, kusog nag-lockdown. Wa ba siya negosyo? My God. Wa jud siya kaugalingon niyang pangwarta. Gipaningot jud ko, guys. Kay ngano, naglimpyo man ko diri, guys. Nya, based on my viewing, di pa gud na bright nga bata. Dili unurol since elementary, high school, nya dako kay buot ba? Manamay, my God, tamayunon man guys siya. Siguro di lang yun na mo reflect sa ilahang kaugalingon kay tungod dili man sila gusto magpakumbaba. Dili sila gusto i-down sila. So ilahan ang kumbaga, ila nang pangusog na lang na nila nga. Unahan na lang ni nako siya og kuan murag ingon ana ba. Unya magpa-pretend nga dili mo sigarilyo. Ha? Kay hadlok makit-an sa nag-ayuda niya nga iyaan sa iyahang kinsa ba na iyahang kahadlukan. Unya nganong manigarilyo man? Maayo ba day naslawas ng sigarilyo? Kuy Ginoo ko. Unya og sultian, tay labot mo sigarilyo siya, matay siya ng iyang pagsigarilyo, di ba? Pero dili ka magpa-pretend. Hala, uy. Ya dili ka manghilabot sa imong isig ka tawo. Ngano mahilabot man ka? Kay labot ang ilahang living status unsa the way nila nga pag kuan silahang kinabuhi. Unaha ang kaugalingon nimo, pagdisiplina imuhang batasan nga masuka-suka. Unaha na. Unaha nga naakay naabot nga imuha, di kay magsalig lang sa hatag, limos, ayuda.
sa imong parinti, sa imong maigsuon. Huy, mata oy, di kay maghinambog ka. Muna siya guys, kasagaran sa tao, mga labo na mga estudyante karon, mga murabag ka ng katag-iya og kalibutan. Nya, mupay kusog, mupa ba jud nay kusog mang frets, manginsulto kanang feeling nila na sila'y mga naabot. 'Di ba? Ambot gahi na jud sila karon. Oy kung adik ka pag lumos imong kaugalingon oy. Dili ba ang ako lang ba is kanang dili man gud maayo nga inana nga attitude. Kanang dapat kabalo ka makisama, mo respetar sa imuhang isig katawo. Dili kay i-show up nimo nga gipainom ra ka, pinakaon ka ra, ug muanha ka, di ba? Sa pundok. Dili jud maayo, di ba? Usbay mong batasan kay para naa kay kapuslanan. Kumbaga, naa jud daghang blessing nga abot sa imuha kung kamao ka sa imuhang kinabuhi. Di kay magsalig. Lihok oy. Sana pangita og income hinuon. Napay kuan magsigig inom. May bayag na ika-afford pagpalit og inom. Huwat ra bayag librehon. Mala nang di kuan jud ko na pungot ko ang mga tao nga ingon ana. Nya di na lang unta magpakita, no? Di na lang unta magpakita ba sa kuan og inana day lang pamatasan kanang makainom sila ba? Unya mga aggressive dai kay sila makainom. Naman tay makainom oy. Ako makainom ko no magpuyo na malang pug ko, matug. Ingana. Di mo ko manghagit. Di ko manghagit kay kada adlaw jud ko manghagit og kanang mapungot ko. Dili ba ang punto lang din ha ba estudyante ka lang. Ha? Estudyante ka lang, wa kay naabot, wa kay karapatan manghilabot sa imong isig katawo. Kay wa pa man kay naabot. Unya og na kay naabot, be humble. Pagpakumbaba. Dili kay taas na imong panlantaw sa imong kagalingon. I have this success in my life. Ya, taas na imong panlantaw sa imong kagalingon. No, dili. Di na siya mao. Dapat importante jud nga kamauta mo put ourselves to the ground. Kay mo ana lang ng gado, mo twist lang nagkalit. Mawa sa imong hatanan. Muna siya, kuan na lang, disiplina sa imong kagalingon, kanang, kung mahimo, kanang, stop being arrogant. Nya, respect elders. Actually, ako yung mga realization na nang mayon ana, baya. Kay, usahay baya pod makaingon biya pud ko aggressive ako attitude pero sa maturity nako naka-learn ko nga mas maayo jud nga kamauta mo natay maayo nga relationship sa tuwing isig katawo mao na siya nga ako and then sa time by time naka-adjust ako kagalingon I can handle stress ingana ba pero saon taman naman yung mga tao ngayon ana tabangan unta na sa pamilya no nga ang pamilya pod dili nila i-tolerate inana nga klase nga attitude oo kay kita ra jud makapabag-o sa tuang kagalingon kita ra jud ang kung mahimo makahatag og maayong ugma sa tuang kagalingon importante no, unsa, di ka magsig-inom oy, may pagbag-ampo ka. Pray to God. Kanang iampo imong soul. Iampo imong spirit nga hatagan ka pa sa Ginoo og strength nga ma-change ang imong the way nga pagka ikaw
Murag ingon ana lang siguro. So, muna guys, kanang ang mga tao karon dili na to may hold ang ilang hunahuna, di ba? Muna kung mahimo, may pag magpuyo kus balay, manlimpyo. Balik na og limpyo guys. Bye.